شامل ہونے کے لیے دھمکیاں دیے جانے کا الزام۔ احسان فراموش خاموش بیٹھنے کے بجائے شرنگیزی کر رہے ہیں، ندیم نصرت کی تنقید۔ اگر یہ شہید قربانی نہیں دیتے تو مصطفیٰ کمال کبھی ناظم نہیں بنتے۔ جس تحریک نے اتنا بڑا مقام دیا، شرم آنی چاہیے کہ اسی پر پابندی کا مطالبہ۔ متحدہ کے ایم پی اے اشفاق منگی پاک سرزمین پارٹی میں شامل، زیادہ زور سے بولنے والے زیادہ رابطے میں ہیں، مصطفیٰ کمال کا دعویٰ۔ مریض کی حالت دیکھ کر ڈوز بڑھانے کا نسخہ تیار۔ جب بہت زیادہ جھوٹ بول دیا جاتا ہے تو پھر حسب وعدہ پھر سچ بولنا پڑتا ہے تھوڑا بہت، وہ بھی بہت تھوڑا بہت۔ آدھی ڈسپرین کی گولی جو ہے کافی ہوتی ہے، 1-2 ہفتوں کے لیے کوما میں چلے جاتے ہیں لوگ۔ جیسے جیسے جو ہے وہ شرائط بڑھے گی ہم اس کا ڈوز بڑھاتے چلے جائیں گے۔ عمران فاروق قتل کیس، متحدہ قائد محمد انور اور افتخار حسین ماسٹر مائنڈ، محسن علی ملزم قرار۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے تاریخیں درست نہ ہونے پر عبوری چالان مسترد کر دیا۔ ڈاکٹرز نے وزیر اعظم کی صحت تسلی بخش قرار دے دی، سفر کرنے کی اجازت۔ نواز شریف کا لندن سے وطن روانہ ہوں گے۔ پاناما لیکس کا معاملہ، اسحاق ڈار اپوزیشن کو سرمد جلال عثمانی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن پر راضی کرنے میں ناکام۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کپتان کا اعلان۔ کہتے طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو زندگی دے، مجھے اچھے لگتے ہیں وزیر اعظم، اللہ ان کو طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل میں داخل ہو گئے، دوسرے دن آیا ہے وہ شاپنگ کر رہے ہیں۔ کتنے قوم کے ساتھ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اب دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم پر طنز، پارلیمانی کمیٹی کا سربراہ اپوزیشن سے بنایا جائے، خورشید شاہ کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ بار کی انٹرنیشنل اینٹی کرپشن یونٹ سے پاناما لیکس کی تحقیقات کرانے کے لیے تجویز۔ خیبر بینک کے ایم ڈی سے اختلافات پر وائس پریزیڈنٹ عمران سمند مستعفی، مینیجنگ ڈائریکٹر فارغ نہ ہوا تو وزارتیں چھوڑ دیں گے۔ جماعت اسلامی کی تحریک انصاف کو دھمکی۔ کالعدم تنظیم کے 144 فراریوں نے خزدار میں ہتھیار ڈال دیے، قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان۔ بھارتی نیول چیف نے کلبھوشن یادو کو نیوی افسر تسلیم کر لیا، جانے کے بعد رابطہ نہیں ہوا، آر کے دھون معصوم بننے لگے۔ لاہور کی خصوصی عدالت نے قصور ویڈیو اسکینڈل کا فیصلہ سنا دیا، جرم ثابت ہونے پر 2 مجرموں کو عمر قید کی سزا، 3 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ ایان علی ای سی ایل سے نام نہ نکالنے پر وزارت داخلہ کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئیں، توہین عدالت کی درخواست دائر۔ سب سے پہلے آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں کہ شوال میں آپریشن مکمل ہو گیا ہے اور آرمی چیف نے کامنگ آپریشن شروع کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ فاٹا سے باہر دہشت گردوں، سہولت کاروں اور سلیپر سیلز کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ ذرائع کا کہنا ہے کامنگ آپریشن جہاں بھی ہوگا بڑے پیمانے پر ہوگا، اب دہشت گردوں کو کہیں پر بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ فاٹا سے باہر بھی دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور سلیپر سیلز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وادی شوال دہشت گردوں سے پاک، آرمی چیف کا شوال آپریشن مکمل ہونے کا اعلان۔ فاٹا سے باہر بھی دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا گٹھ جوڑ ختم کرنے کی ہدایت۔ ناقابل یقین اہداف کے حصول پر آرمی چیف کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ شوال کے دورے کے موقع پر جنرل راحیل شریف کو بتایا گیا کہ فروری 2016 میں شروع کیے گئے آپریشن کے آخری مرحلے میں 800 مربع کلومیٹر سے زائد کا علاقہ دہشت گردوں سے پاک کرا لیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے ہدایت کی کہ فاٹا سے باہر بھی فوری طور پر بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیے جائیں تاکہ جہاں بھی دہشت گرد، ان کے سلیپنگ سیلز اور سہولت کار موجود ہوں انہیں ختم کیا جائے۔ محمد عمران، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ شوال آپریشن مکمل جبکہ کچے میں پکا آپریشن جاری ہے۔ فورسز نے چھوٹو گینگ کے خلاف پکا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ دھوئیں کے گولوں نے ڈاکوؤں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ کور کمانڈر ملتان لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم نے بھی علاقے کا دورہ کیا۔
ختم, कार्रवाई शुरू. कच्चे में मोर्चा बंद फोर्सेस ने छोटू गैंग के खिलाफ पक्की कार्रवाई शुरू कर दी. फोर्सेस की जानिब से फेंके गए धुएं के गोलों ने डाकुओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया. कार्रवाई शुरू होते ही इलाका फायरिंग और धमाकों से गूंज उठा. छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान इलाके में कर्फ्यू नाफिज है. करीबी बस्तियों को भी खाली करा लिया गया है. कार्रवाई शुरू होने से पहले कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम ने भी कच्चे के इलाके का फजाई जायजा लिया. दूसरी जानिब रहीम यार खान के शेख जैद और सादिकाबाद में तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है. शेख जैद अस्पताल के 2 वार्ड भी खाली कराए जा चुके हैं. डॉक्टर्स की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं. अहम खबर आपको दें कि अफवाहें और सरगोशियां दम तोड़ गईं. वजीर आजम कल वतन वापस पहुंच रहे हैं. नवाज शरीफ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल दोपहर 1 बजे लुटन से रवाना होंगे. तर्जुमान का कहना है कि वजीर आजम की सेहत बेहतर है और उनके तमाम टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं, क्लियर आए हैं और इसीलिए वजीर आजम कल वतन वापस पहुंच रहे हैं. वजीर खजाना इसहाक डार मुज़ाकरात के माहिर माने जाते हैं, लेकिन पनामा लीक्स तहकीकाती कमीशन के मामले में उनका जादू न चल सका. अपोजिशन ने कमीशन की सरबराही के लिए उनका पेश करदा सरमद जलाल उस्मानी का नाम मुस्तरद कर दिया. इस्लामाबाद से आबिद मलिक की रिपोर्ट. इसहाक डार का करिश्मा गया बेकार. तमाम सियासी जमातों का पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी का नाम मानने से इनकार. चीफ जस्टिस की सरबराही में तहकीकाती कमीशन की तश्कील पर इसरार. जराये के मुताबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने इजलास में सियासी रहनुमाओं के सामने पनामा लीक्स तहकीकाती कमीशन की सरबराही के लिए सरमद जलाल उस्मानी का नाम पेश किया, जिसे PTI, मुत्तहिदा, काफ लीग समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद कर दिया, जबकि पीपल्स पार्टी ने डार साहब के इजलास में शिरकत नहीं की. गवर्नमेंट अगर इस बात पे अड़ी हुई है कि वो इस मामले में नहीं हटेंगे और वो सरमद जलाल उस्मानी साहब या किसी भी और जज साहब का, रिटायर्ड जज किसी पे भी इत्तेफाक नहीं होना. पहली बात, हुकूमत को उनका नाम डालना नहीं चाहिए और उनको कबूल नहीं करना चाहिए. अब भी अगर हुकूमत सरमद जलाल उस्मानी साहब के नाम पे इसरार करती है तो इसका मतलब यही है कि हुकूमत की नीयत दुरुस्त नहीं है और वो हालात को खराब कर रही है. हुकूमत ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी का नाम वजीर आजम हाउस में इसहाक डार, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और अहम मुजरा के मुशावरती इजलास में किया था. कैमरा टीम के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद. उधर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं कि पनामा लीक्स पर पार्लिमानी कमेटी का सरबराह हिज़्ब इख्तलाफ से बनाया जाए. रज़ा रब्बानी का नाम गैर मुतनाज़े होने की वजह से ही तजवीज किया गया था. एक बयान में सैयद खुर्शीद अहमद शाह का कहना था कि सरमद जलाल उस्मानी बेहतरीन जज रहे, लेकिन नून लीग से सियासी वाबस्तगी रखते हैं, इसीलिए उनकी सरबराही में तहकीकाती कमीशन कबूल नहीं. ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि इंक्वायरी कमीशन का नहीं, पार्लिमानी कमेटी का मुतालबा कर रहे हैं, जिसका सरबराह हिज़्ब इख्तलाफ से लिया जाए. उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि पनामा लीक्स के बाद वजीर आजम की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में दाखिल हो गए, दूसरे दिन शॉपिंग भी करते नजर आए. ये क्या मजाक है? अब आप इस घेरे से निकलेंगे नहीं. वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे. तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, दूसरे दिन आया है वो शॉपिंग कर रहे हैं. कितने कौम के साथ आप झूठ बोलते हैं? अब देखिए तो सही, कौन सा आपके पास अलादीन का जादू का चिराग आ गया है? इतने सालों में ऐसे तरक्की किया, फिर छुप के क्यों? जो कयादत, जो लीडर टैक्स नहीं दे सकता, उसके पास अरबों खरबों के खजाने, आप बताएंगे नहीं, छुप जाएंगे. अब आप बचोगे नहीं. दूसरी जानिब इमरान खान कहते हैं कोई साथ आए ना आए, पनामा लीक्स की तहकीकात से पीछे नहीं हटेंगे. चेयरमैन PTI का कहना है कि हुक्मरानों के खिलाफ जल्द मजीद सबूत सामने आने वाले हैं. पनामा लीक्स पर हुकूमत का मुजावजा कमीशन मुस्तरद. इमरान खान चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन से तहकीकात पर डट गए.
बनी गाला में पीटीआई की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के इजलास में इमरान खान ने हर फोरम पर आवाज बुलंद करने का ऐलान करते हुए कहा कि पनामा लीक्स की तहकीकात पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। उनका कहना था कि धरने के बाद लोगों का मोराल कुछ नीचे आ गया था। पनामा लीक्स से इसमें इजाफा हुआ है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि लंदन में फॉरेंसिक माहिरीन से बात की, हुक्मरानों के खिलाफ जल्द मजीद सबूत सामने आने वाले हैं। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि हुकूमती कमीशन मुकमुका की बुनियाद पर बन रहा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन के क़याम के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। एक कमीशन जिसमें इनके अपने रिश्तेदार, अपनी बेटी, वो बैठ के कमीशन बना रही है जिन्होंने नवाज शरीफ का एहतसाब करना है। क्या ये मजाक कर रहे हैं लोगों से? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के इजलास के बाद नईमुल हक का कहना था कि पनामा लीक्स पर दीगर जमातों से बातचीत की रिपोर्ट की रोशनी में आइंदा कलाह अमल तय किया जाएगा। गर्म मौसम में सियासी दर्जा हरारत भी उरूज पर है। पाक से जमीन पार्टी के इल्जामात पर MQM की कयादत भी बोल पड़ी है। नदीम नुसरत कहते हैं कि जिस तहरीक ने बड़ा मकाम दिया उसी पर पाबंदी का मुतालिबा करने वाले कुछ शर्म करें। ताकत के जोर पर वफादारियां तब्दील कराई जा रही हैं। ड्राई क्लीन फैक्ट्रियां चलाने वाले मुत्तहिदा को गालियां भी दे रहे हैं। इल्जाम जवाब, फिर इल्जाम, फिर जवाब। MQM और पाक सरजमीन पार्टी की लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नदीम नुसरत ने शदीद रद्द अमल दिया, इल्जामात का पलंदा भी खोल दिया। अपनी पावर इस्तेमाल करके, अपने ओहदों को इस्तेमाल करके तो MQM के अरकान असम्बली की वफादारियां तब्दील कराएं। ये ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, फोन नंबर मौजूद है, नाम मौजूद है। MQM रहनुमा ने वफादारियां बदलने वालों पर कई सवाल उठाए, एहसान भी गिनवाए। यहाँ ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ एहसान किया गया है, वो शर्मंगेजी कर रहे हैं। तहरीक ने इतना बड़ा मकाम दिया, शर्म आनी चाहिए कि उसी पर पाबंदी का मुतालबा। खुदा का खौफ करो, शर्म आनी चाहिए। नदीम नुसरत मजीद बोले, मुत्तहिदा छोड़ने वाले पहले मुल्जिम थे, ड्राई क्लीन होने के बाद मुल्जिम नहीं रहे। क्या मजाक है कि आप MQM में हो तो आप दहशतगर्द हों, भक्ताखोर हों, टारगेट किलर हों, MQM के खिलाफ हो जाएं तो आप बाज़मीर हो गए। MQM रहनुमा का कहना था कि लियारी में महाजरों के गले काटने वालों से सपोर्ट मांगने वाले घिनौनी सियासत बंद करें। नदीम नुसरत ने मुत्तहिदा पर इल्जामात को मुस्तरद किया, स्कॉटलैंड यार्ड का हवाला भी दिया। नदीम नुसरत का कहना था कि मुत्तहिदा को आज भी अवामी हिमायत हासिल है, लोग बेवकूफ नहीं, सब देख रहे हैं। और अमली जवाब भी दिए जा रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने MQM की एक और पतंग काट दी। मुत्तहिदा के मेंबर सूबाई असेंबली अशफाक मंगी भी अब कमाल के हो गए। मुस्तफा कमाल का कहना है कि लोग जैसे जैसे झूठ बोलेंगे वैसे वैसे दवा की मिकदार बढ़ाते रहेंगे। ताहा उबैदी की रिपोर्ट। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर सूबाई असेंबली हैं और कराची की नशिस्त 127 से आम इंतखाबात में मुंतखब हो चुके हैं, जिन्होंने AM की जानिब से मिलने वाली वजारत और ओहदों को छोड़ दिया और अब पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अशफाक मंगी कहते हैं कि हमने सिंधी और उर्दू बोलने वालों के दरमियान मोहब्बतें पैदा की हैं, लेकिन मुत्तहिदा में 16 साल गुजारने के बावजूद कुछ हासिल ना हुआ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ और MPA से भी रिजाइन देने का ऐलान करता हूँ। MQM की एक और पतंग काटने के बाद मुस्तफा कमाल का कहना है कि हम विकटे गिराने नहीं आए, लोग हमारे बारे में जैसे जैसे झूठ बोलते जाएंगे हम दवा का डोज भी बढ़ाते रहेंगे। आधी डिस्प्रिन की गोली जो है काफी होती है, 1-2 हफ्तों के लिए कोमा में चले जाते हैं लोग, फिर दोबारा जब उठते हैं फिर दोबारा अपनी शरारत शैतानियाँ शुरू करते हैं, तो फिर हमारे पास बहुत सारी है और फिर जैसे जैसे जो है वो शरारत बढ़ेगी हम उसका डोज बढ़ाते चले जाएंगे ना। मुत्तहिदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाबी वार करते हुए अनीस कायम खानी का कहना था कि कायद MQM पाकिस्तान के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़े, उनका मुकाबला पाक सरजमीन पार्टी के इफ्तिखार आलम करेंगे। एक जानिब पाक सरजमीन पार्टी में रहनुमाओं की शमूलियत जारी है तो वही पार्टी रहनुमा 24 अप्रैल के जलसे में मुख्तलिफ सियासी जमातों को शिरकत की दावतें भी दे रहे हैं। पीर के रोजी रजा हारून दीगर रहनुमाओं के हमरा जमात इस्लामी के मरकज पहुंचे, जहाँ उन्होंने जमात इस्लामी को जलसे में शिरकत की दावत दी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ ताहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे। बैंक ऑफ खैबर और वजीर खजाना मुजफ्फर सैयद की एक दूसरे के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम ने हर तरफ आग लगा दी। जमात इस्लामी ने MD की बरतरफी का मुतालिबा कर दिया। अहम बात यह कि मैनेजिंग डायरेक्टर से इख्तलाफात के बायस वाइस प्रेसिडेंट नौकरी छोड़कर चले गए। रिपोर्ट कर रहे हैं समीन जान।
بینک آف خیبر صوبائی وزیر خزانہ مظفر سید کے خلاف چارج شیٹ کیا جاری کی، ہر طرف جیسے آگ لگ گئی۔ جماعت اسلامی کے وزراء تو پہلے خوب گرجے برسے، جوابی اشتہار بھی شائع کیا۔ اس پر دل کو سکون نہ ملا تو وزیر اعلیٰ سے ایم ڈی خیبر بینک کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا۔ اختیارات کی اس جنگ میں صرف وزیر خزانہ ہی نہیں بلکہ بینک کے ملازمین اور اعلیٰ افسران بھی کود پڑے ہیں۔ بینک آف خیبر کے وائس پریزیڈنٹ عمران سمد کے اختلافات بھی ایم ڈی سے اتنے عروج پر پہنچ گئے کہ انہوں نے نوکری چھوڑ کر گھر جانے میں ہی عافیت جانی۔ بینک انتظامیہ کی جانب سے 5 ملازمین کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے، جبکہ دیگر ملازمین کو گھر بھیجنے کی تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ اس تنازع نے صوبے کی حکمران اتحادی جماعت پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو بھی ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمین جان، دنیا نیوز، پشاور۔ وزیر اعظم کی صحت تسلی بخش قرار دے دی، سفر کرنے کی اجازت۔ نواز شریف کل لندن سے وطن روانہ ہوں گے۔ کراچی کے لیاقت آباد فلائی اوور پر حادثہ، شہری جاں بحق، مشتعل افراد نے بس کو آگ لگا دی۔ اور کوئٹہ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ خبر کی دنیا سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد